एक सेकंड। प्यारी समझ गई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बैगन। मुझे अपने घर जाना है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, तू समझा? सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रोम रोम भाइयों। আরে বড় তুই এটা বেরিয়ে আসছিস কেন? আরে কি কস বাইরে দেন না কিতা করতাম হ্যাঁ এ হারাম তো তা করছে কি জানোস কারা তোর ফ্ল্যাশব্যাকে দেয় দেখ क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, तू समझा? उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। দেখছ কি করছে আরে তুই এটার বেরিয়ে লাভ আছে, এটা বুবা, এটা কিছু জানে। আমি এটা তো জানি এটা বুবা এটার কিছু করন যাইতো না কইরাও লাভ নাই কিন্তু যা করছে হেরো তো পাইতাম না কিন্তু কিছু হইলো তো আমি আবার দালামি দিতাম বুঝছ না কথাটা বাদ দে চল আয় 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 আমাদের সাথে আয়। আচ্ছা আচ্ছা চল